Ganon? Saan natin siya? Oh, grabe. Bawang hangin. Never been here. Sarap hangin. Ano isda, oh? Ay, no. Yun na, ano. Oh, May isda pa dyan, ah. May isda pa daw dyan, no? Sabi ni Arlene, isda pa daw doon. Video po to. Yan ka na naman, eh. Kaya naman alam mo hawak ko to. Ay, namugo. Hi, Rose. Ay, ang ganda ng view pa. Mas maganda yan kung nakasalamin ako. Nakakita eh. Kita mo naman, eh. Kung nga masyadong kita eh. Puro patay na yan. Kita mo naman, eh. Isda? May isda pa ba dyan? Ayan, oh, dyan tayo dumadaan. O, diba? Ikas ka dyan. Picture tayo. Kaya naka-video to eh. Sine-cherish ko yung moment. Uy, nakarating. Upo nga muna. Hi. What's my name? You know it. Singalit ko. Sa kabila, ano ko to? Kita mo yung daanan doon, o dadaanan din palagi. Ito lang. Nagmamodel lang si Vera Rosa. Pare. Ganda na hila ni Vera Rosa. Nagmamodel. Wala, napapuntaan mo na naman sa tricycle. Motor. Kay Clay. Oo. Ayun yung physics eh. Banda yun na may saan yan? Batangas. Baka Laguna. Batangas, Laguna. Basta Batangas, Laguna, pareho lang yun. Kasi sa amin, oo, Laguna. Layo mo naman. Layo mo naman.